2 p.m. on the spot. Pwedeng tayaan sa STL, hindi lang kayo sa 3D Lotto. 015, 025, 085. Target or rumble. Pili o pick up lang sa mga numerong korsonada ninyo. Sa ating 5 p.m. meron tayong 547, 548, 528. Target or rumble. Pag hindi na on the spot, pwedeng tayan ulit sa susunod na draw. Sa ating pang last draw, 9 p.m. Seven 704, 724. Target or rumble. Pili o pick up lang sa mga numerong korsonada nyo. Sa ating iska kumbi, sa mahilig sa iska, 201, 435, 901. Target or rumble. Although yan mga bro, depende na lang sa inyong budget. Sa ating padubol, paduble, 101, 474, 696. Target o rumble. Although pa rin yan mga bro, pili o pick up lang.